Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning everyone. How are you today? I hope you're always in the best condition every day and everywhere you are. So I'm so sorry because I cannot attend on your Zoom meeting schedule karena Miss Ratih masih dalam cuti melahirkan. But I will try to do my best to always accompany you in learning science. So, this is our first meeting in the new chapter. Karena kemarin in the previous meetings kita sudah melaksanakan ulangan dan nilainya juga sudah masuk. Okay, so today, start from today nih, Miss Ratih akan memberikan kamu video-video untuk belajar di rumah ya. Nah, okay. In the new chapter, especially in chapter 2, we are going to talk about investigating plant growth. Ini adalah tampilan di layar laptop Miss Ratih sama seperti yang ada di bukumu, ya. Nah, investigating plant growth ini kita akan membahas apa? Okay, let me show you in the next page. You can open your book, page 32. Alright. In here you can find the scientific research. Ada pertanyaan, what do seed need to germinate? Okay. The highlight vocabulary in this chapter is germinate. Germinate, germination. Nah, it is the same meaning ya. Dia punya arti yang sama. Germinate itu perkecambahan. Germination, berkecambah. Nah, seperti apa sebelum satu tumbuhan itu menjadi sempurna, artinya dia memiliki akar, batang, daun, buah, dan bunga. Nah, itu ada prosesnya ya. Jadi tidak tiba-tiba jadi pohon sebesar itu dengan dahan yang diameternya besar, seperti yang kalian lihat di pinggir-pinggir jalan, tidak. Semua bertahap. Ya, semua tumbuh mulai dari biji, seed, nah terus tumbuh berkecambah, dan apa dulu yang tumbuh? Apakah bunga dulu baru akar, atau akar dulu baru daun, atau batang dulu baru daun? Nah, kita akan membahasnya di sini. Okay, what is germination? In your book, page 32. Nah, di sini ada pembahasan. What is germination? Many plants reproduce from seed. The development of the seed into young plant is germination. Perkembangan dari biji menjadi tanaman muda itu disebutnya berkecambah atau pengecambahan. Nah, a bean is the seed of a bean plant. Nah, di sini ada gambarnya ya kan? Ada gambar pertumbuhan dari bean atau kacang hijau. Nah, Miss Ratih akan menunjukkan ke kamu video mengenai apa saja yang biji butuhkan untuk berkecambah, karena tidak di semua temperatur, tidak di semua suhu, tidak di semua keadaan biji itu bisa tumbuh dengan baik. Apakah di suhu yang ekstrim, ataukah di suhu yang dingin banget, atau di suhu yang panas banget, atau di suhu yang biasa-biasa saja ya. Nah, coba ya kita lihat nih. Oke. Di sini Miss Ratih punya video. Silahkan disimak dengan baik. Seeds are living things, and like all living things, they need food, air, water, and a suitable temperature to survive and grow. Let's try to apply this knowledge to predict if seeds can germinate in different environmental conditions. Tom has 3 identical setups filled with cotton wool, each with the same number of seeds, and soaked in the same amount of water, but are placed in different environments. Container A is placed in a freezer of temperature 0 degrees Celsius. Container B is placed in a cupboard of temperature 25 degrees Celsius.
and container C is placed in an oven of temperature 85 degrees Celsius. Berbeda tempat ya. In which containers will the seeds germinate and why? Let's look at the conditions in each setup to make a more accurate prediction. First, we need to check if all conditions for living things to survive are met in each setup. Since all three of the setups are soaked in the same amount of water, we can say that water or moisture is present in each setup. Next, none of the setups are placed in an airtight environment. We can also say that air is present in all three setups. All seeds contain enough food stored in them to germinate. Thus, we can also say that food is present in all setups. Finally, let's look at the temperature of each container. As these seeds germinate best at room temperature, let's check if all the setups are provided with a suitable temperature for the seeds to germinate. In setup A, the temperature of 0 degrees Celsius is too low for the seeds to germinate. In setup B, the temperature of 25 degrees Celsius is close to room temperature and thus is suitable for the seeds to germinate. In setup C, the temperature of 85 degrees Celsius is too high for the seed to germinate. Based on our findings, it is likely that the seeds in the cupboard will germinate. Oke. Nah, itu tadi perbedaan dari 3 tempat, di mana yang satu, yang setup A, place in tadi kan di ruangan di tempat yang lebih dingin ya. Nah, lalu yang kedua itu ada di cupboard, yang ketiga ada di oven tadi. Nah, itu beda. Kalau terlalu dingin dia tidak akan bisa tumbuh. Nah, terlalu panas juga dia tidak akan bisa berkembang si bijinya. Jadi biji atau seed itu membutuhkan satu, dia membutuhkan udara yang cukup. Kedua, dia butuh kehangatan, ya maksudnya warm. Dia butuh hangat tapi tidak terlalu hangat, tidak hot gitu. Lalu dia butuh air, ya kan? Sedangkan di tiga kontainer ini, di 3 wadah ini dikasih air yang sama, cuman beda tempatnya. Jadi yang memungkinkan suitable temperature tadi itu adalah suhu yang pantas, suhu yang sesuai, suhu yang bisa diaplikasikan di pertumbuhan biji gitu di situ. Jadi bisa untuk pertumbuhan kecambah ya. Nah, jadi kalian udah tahu nih bagaimana keadaannya. Nah, tapi Miss aku masih belum kepikiran lagi, masih belum bisa ngerti. Oke, nggak apa-apa, sedikit demi sedikit. Nanti Miss Rati akan jelaskan lagi. Ada video yang selanjutnya ya. Oke, jadi di sini ada garis besarnya apa? Garis besarnya bahwa berbeda dengan tumbuhan yang sudah tumbuh dewasa, tumbuhan muda, sudah ada akar, daun dan buah dan daun, akar, batang, daun, buah, bunga beda dengan pertumbuhan seed atau dari biji. Di suhu yang seperti apa, keadaan airnya seperti apa, itu berbeda ya. Dan yang memungkinkan biji untuk berkecambah itu di keadaan yang hangat, cukup udara, ya, dan cukup air. Itu intinya. Oke? Sip. See you in the next video. Ada di video selanjutnya.